हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 9 बा कोर पेपर 9 यूनिट 1 मोगल शासनर प्रतिष्ठा यूनिट 1 ले आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी समस्त पेशेंसली शेष पर्यंत देखो अकॉर्डिंग योर एनईपी सिलेबस अनुसार। प्रथम आम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची डैश मोगल साम्राज्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले किए जयुद्दीन मोहम्मद बाबर बा बाबर मोगल साम्राज्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। द्वितीय क्वेश्चन कौन आसुची बाबर मोगल साम्राज्य डैश मसीह स्थापन करथिले 1526 ख्रीष्टाब्द रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को आसीबा डैश थिला तमुरको राजधानी राउची समरकंद थिला तमुरको राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबरको द्वारा रचित पुस्तक नाम डैश बाबरनामा बा तुजुकी बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा 5 को आसीबा प्रथम पानिपथ युद्ध डैश मसीहा संगठित होइतिला 1526 ख्रीष्टाब्द रे। एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य होइथिला युद्धर नाम डैश कौन नाम होची प्रथम पानिपथ युद्ध जहाँकि बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा डैश को समय सुल्तानी शासन पतन आरंभ होइतिला मोहम्मद बिन तुगलक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राजकुमार सम्मान डैश को प्रदान करथिले नुसरत शाह को प्रदान करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश काश्मीर अकबर उपाधि रे भूषित होइथिले जैन उल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर को उपहार स्वरूप कालुअर परिवार डैश प्रदान करथिले कन्यूर हीरा खंड से उपहार देइथिले। परवर्ती प्रश्न को आसीबा 11 को आसीबा डैश मसीहा रे बाबर मृत्युवरण करथिले 1530 ख्रीष्टाब्द रे। नेक्स्ट क्वेश्चन तारिक ई रशीदी डैश को द्वारा रचित ना मिर्जा हायदर को द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्दश शताब्दी रे डैश माने आग्नेयास्त्र व्यवहार करथिले यूरोपीय माने चतुर्दश शताब्दी रे आग्नेयास्त्र व्यवहार करथिले माने अग्निर अस्त्र से माने व्यवहार करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर युद्ध रे डैश कौशल अवलंबन करथिले तुलुगुमा और अरबी कौशल से अवलंबन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 1509 ख्रीष्टाब्द रे डैश माने कमनार व्यवहार करथिले पोर्तुगीज माने। नेक्स्ट क्वेश्चन मोगल सेना बाहिनीर पदातिक बाहिनी को डैश कहा जाउथिला ना गोलदाज कहा जाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गोला बारूद क्षेत्र रे डैश थिले विश्वर सर्वबृहत ना मोगल माने थिले विश्वर सर्वबृहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आईन ए अकबरी डैश को द्वारा रचित ना अबुल फजल को द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा सबुठारु उत्तम अस्थि को डैश कहा जाए ना मस्त बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह प्रकृत नाम डैश थिला ना फरीद थिला कौन ना फरीज। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट डैश मसीहा रे चौसा युद्ध संगठित होइतिला 1539 मसीहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आयव व्यय अटकलर दायित्व डैश बुझुथिले किए वारजी बुझुथिले। एबे कोन आसीबा ना गोटी वाक्य रे उत्तर दियो अकॉर्डिंग योर एनईपी क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस अनुसार। प्रथम क्वेश्चन कोन आसुची भारतर प्रथम मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए ना बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबरଙ୍କର पूरा नाम कौन से केबे एवं केउठारे जन्म ग्रहण करथिले डिटेल्स बाबरଙ୍କ बायोडाटा क्वेश्चन डी। तो बाबर पूरा नाम होउची कौन
ଜହରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାବର ସେ 1483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 14 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଆଧୁନିକ ରୁଷ ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରଗନାର ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ କଣ ଆନ୍ଦିଜାନ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାବରଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ନା ପିତା ଥିଲେ ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା, ମାତା ଥିଲେ କୁତଲୁକ ନିଗାର ଖାନନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 4କୁ ଆସିବା ବାବରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ଥିଲା? କାରଣ ବାବରଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ମାତୁଳ ମହମ୍ମଦ ମିର୍ଜା ଓ ମାହମୁଦ ଖାଁ ସିଂହାସନ ଲୋଭରେ ବାବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5କୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଏବଂ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ବାବର ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖନା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? 1537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୋଗଲ ଓ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଖାନୁଆଠାରେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘଗ୍ରା ଓ ଘଗ୍ରା ବା ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧ ବାବର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ବାବର ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଆଫଗାନ ବାହିନୀକୁ ଘାଗରା ନଦୀ କୂଳରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ନା ମୋଗଲ ଯୁଦ୍ଧର ଧନୁ, ତୀର, ମ୍ୟାଚଲକ, ପିସ୍ତଲ ଓ କମଣା 4 ପ୍ରକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମୋଗଲ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଧନୁତୀର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା 2 ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସୁଛି? ବାବରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା? ହାଉ ୱାଜ ଦ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫୋର ଦ ଆଟାକ୍ ଅଫ ବାବର? ବାବରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିପରିକା ଥିଲା? ତ ଏସବୁ ହେଉଛି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରି ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ପାଇପାରୁନ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଆଡ଼୍ ହୁଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ଟିର PDF 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୁଅ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓକେ, ଏଇଠି ହେଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। Thank you all.